Taktik pertempuran kelompok Hamas dalam perang melawan Israel tersebar. Penyebaran taktik Hamas ini dilakukan oleh media asal Jerman Bild dalam artikel yang mereka unggah pada Jumat 6 September 2024. Lalu apa isi dari dokumen yang mereka klaim diperoleh secara eksklusif dari komputer di Gaza milik Yahya Sinwar tersebut? Dokumen itu berisi strategi dan tujuan Hamas dalam negosiasi gencatan senjata. Kesepakatan itu berpotensi membebaskan sandera dari tiap kelompok yang sedang berperang itu. Menurut dokumen itu terungkap kalau fokus utama Hamas pada perundingan gencatan senjata ternyata bukan untuk meringankan penderitaan penduduk sipil Gaza, melainkan untuk merehabilitasi kemampuan militer mereka yang Hamas akui makin melemah selama jalannya perang. Hamas tidak peduli apakah perang ini akan segera berakhir atau terus berkepanjangan. Sebab ada 3 hal lain yang menjadi fokus utama mereka. Pertama adalah mempertahankan kemampuan militer, alias agar Hamas dapat terus menunjukkan eksistensinya. Kedua, membuat aparat militer dan politik Israel lelah, serta yang terakhir meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel. Laporan itu juga mengatakan bahwa Hamas menyusun strategi perang psikologis lewat para sandera Israel yang mereka tawan. Para sandera ini disebut dipaksa membuat video yang isinya memohon agar mereka dapat dibebaskan. Awal September 2024 ini, Hamas telah menerbitkan beberapa video seperti itu. Lalu para sandera dalam video akhirnya ditemukan meninggal dunia oleh Israel Defense Force atau IDF. Nah, pembuatan video itu ditujukan agar pemerintah Israel mendapat tekanan yang makin besar dari publik. Untuk hal tekanan dari publik, Netanyahu sudah merasakannya, di mana terjadi banyak demo secara masif dan berkelanjutan di berbagai lokasi. Pada pekan awal September 2024, warga Israel marah dan turun ke jalan karena Netanyahu tak segera menyetujui gencatan senjata agar sandera dilepaskan. Sebaliknya, Netanyahu tetap memilih operasi militer melenyapkan Hamas di Gaza. Selain itu, dalam dokumen tersebut Hamas juga menyalahkan keras kepalanya Israel sebagai penyebab tertundanya kesepakatan. Dokumen rahasia itu juga berisi tujuan utama Hamas dalam kesepakatan gencatan senjata. Salah satunya adalah mengamankan pembebasan 100 tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup di Israel, seringnya karena tuduhan pembunuhan. Tujuan lainnya adalah menempatkan pasukan dari negara-negara Arab di sepanjang perbatasan Israel sebagai bagian dari gencatan senjata permanen. Pasukan itu bertindak sebagai penyangga antara Israel dan Hamas, sehingga memungkinkan kelompok itu untuk memulihkan diri dan mengatur ulang pasukan di bawah perlindungan pasukan Arab. Sebenarnya Israel juga mengusulkan agar koalisi pasukan Arab mengelola Gaza di masa mendatang. Namun, pasukan itu justru ditujukan untuk menjaga agar Hamas tidak merehabilitasi kemampuan militernya. Bocornya dokumen Hamas ini turut ditanggapi oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada Minggu 8 September 2024. Ia mengklaim sebagian besar warga Israel tidak jatuh dalam perangkap yang dibuat oleh Hamas itu. בסוף השבוע האחרון פרסם העיתון הגרמני בילד מסמך רשמי של החמאס שחושף את תוכנית הפעולה שלו, לזרוע פירוד בתוכנו, להפעיל לוחמה פסיכולוגית על משפחות החטופים, להפעיל לחץ פוליטי פנימי וחיצוני על ממשלת ישראל, לקרוע אותנו מבפנים ולהמשיך במלחמה עד להודעה חדשה, עד תבוסת ישראל. רובם המוחלט של אזרחי ישראל אינם נופלים למלכודת הזו של החמאס. הם יודעים שאנחנו מחויבים בכל מאודנו להשיג את מטרות המלחמה. Menariknya, laporan itu tidak menyebutkan sama sekali soal koridor Philadelphia. Padahal, jalur itu sedang menjadi titik kritis utama dalam negosiasi. Hal ini diduga disebabkan oleh waktu penulisan dokumen tersebut yang lebih awal daripada saat Israel mengambil alih koridor Philadelphia pada Mei 2024 lalu. Namun mengapa koridor Philadelphia dianggap sangat penting bagi Israel?
Sebagai informasi, koridor Philadelphia menjadi penghambat dalam perundingan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. PM Israel Benyamin Netanyahu tetap ingin mempertahankan kontrol terhadap koridor itu untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata ke Gaza. Namun banyak warga Israel termasuk Menteri Pertahanannya sendiri mengatakan Israel harus melepaskan koridor itu setidaknya untuk sementara waktu agar membawa kembali para sandera yang tersisa di Gaza. Menurut Netanyahu, koridor Philadelphia ini adalah koridor berbeda dan keberadaannya sangat penting. Bahkan ia menyebut koridor ini sebagai masa depan Israel. הציר הזה הוא שונה מכל יתר הצירים, מכל יתר המקומות. הוא מרכזי, הוא קובע את כל העתיד שלנו. החשיבות שלו עצומה לנו. אבל העולם שרוצה את סיום המלחמה, הדבר האחרון שהוא ירצה שניכנס לשם, ויופעלו עלינו לחצים אדירים. Ia juga menyebut dengan pasukannya meninggalkan koridor Philadelphia tak berarti mempercepat pembebasan para sandera. I'm willing to make a deal. I made one already. One that brought back 150 hostages, 117 alive. And I'm committed to return the remaining 101. I'll do everything I can to get them in. But leaving Philadelphia does not advance the release of the hostages. Bocornya dokumen Hamas oleh media Jerman Bild mengungkap taktik kelompok itu dalam menghadapi Israel. Hamas punya 3 tujuan utama, yakni mempertahankan kemampuan militer alias agar Hamas dapat terus menunjukkan eksistensinya, lalu melelahkan aparat militer dan politik Israel, serta meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel. Hamas turut melancarkan perang psikologis, memanfaatkan sandera Israel yang ditawan. Sementara Israel masih kekeh mempertahankan dominasi mereka terhadap koridor Philadelphia meski mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri. Saksikan perkembangan perang Israel-Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.